ujinga inatoka na neno la Mungu na mafundisho. Tabia ya mtu ko travailler na parole na enseignement ilikuwa inakupatia ushindi juu ya kazi ya mikono. Damu ilipomwangika mikono ilikuwa inakupatia ushindi ku kazi yako ya mikono ya Yesu Kristo. Tangu tulipoanza siku ya kwanza mpaka sasa anaendelea na kututia nguvu. Tunasema jina lake libarikiwe. Na tunawashukuru tena ninyi nyote ambao tayari mmekwisha kufika kwa ajili ya kulipokea neno la Mungu. Shabaha ya hii mafundisho ambao tuko mwayo tangu siku ya kwanza mpaka gisi tutafika siku ya Mungu, ikusaidie kupenda Mungu zaidi na gisi ulikuwa kana mpenda. Ikusaidie kuanza kuona kazi ya msalaba zaidi na gisi ulikuwa kana iwazia. Yani ikusaidie kujikonekte tena zaidi kwa Mungu. Amen. 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 Somo ambalo tuko tunatembea nayo ni nguvu ya damu ya Yesu. Nguvu ya damu ya Yesu. Na tuko katika waraka wa kwanza wa Petro 1. Tuko naanzia 17 hadi 21, lakini leo tutasoma tu ile verse 2 ya tunaanzia 19 mpaka 20 yake tu. Ile 2 ndio tutasoma na baadaye tunaendelea na mambo mengine. Basi tunasoma kwa Biblia yetu ya Kifaransa. Pastor Charles atatusomea mu yetu ya Kiswahili. Waraka wa kwanza wa Petro 19 na 20 yake tunasoma katika jina la Yesu. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin de temps à cause de vous. Amen. Tangu siku ya kwanza tukonaongea kuhusu nguvu ya damu ya Yesu. Na ndafanya tuka revision kidogo kwa mambo ambayo tuliongea jana, baada ya kuweka pointi zingine ngapi hivi ya kutusaidia kwa mchana wa leo. Jana tulikuwa katika Waebrania 10:10 ambao neno la Mungu kunatuambia ya kwamba damu ya Yesu ina nguvu ya kututakasa. Damu ya Yesu ina nguvu ya kututakasa. Na tukasema inatutakasa ni mara moja tu. Sawa gisi maandiko inasema kwa toleo la Kristo tumetakasika mara moja tu. Yani unapoamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, damu ya Yesu inakutakasa ile limoya tu. Amen. Tukasema tena damu ya Yesu ina nguvu ya kusafisha, ya kuosha dhambi. Tulikuwa kwa waraka wa kwanza wa Yohana 1:7 yake. Tukasema mtu akisha amini Yesu Kristo, wakati wote anafikia kuomba msamaha, anakuwa naomba ndio kusafishwa dhambi. Kwa maana amekwisha kutakasika wakati alipoamini, maisha yanabakia sasa ni kusafishwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yani Mkristo yeye haezi tena kulomba kutakasika kwa maana amekwisha kutakasika. Anaomba sasa kusafishwa. Na kusafishwa ni katika nafsi yake, kwa maana ni roho ndio imetakasika. Tukaongea hivi, tukapana matunda ambazo Mungu anakuchunga kwa wewe ambaye umeamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi. Tukasema kuna tunda 5 ambayo Mungu anakuchunga ako. Tuliongea kuhusu le fruit de la justice, yani tunda la haki, tuliona katika Filipi 1:11. Tuliongea tunda la utakatifu, iko katika Romains 6:22. Tukaongea kuhusu le fruit de lumière, iko katika Efeso 5:9. Tukaongea kuhusu le fruit de lèvres ambayo iko katika Waebrania 13:15, na kwa mwisho tuliongea le fruit de l'esprit ambayo iko kwa Wagalatia 5:22. Hizi ndizo tunda ambazo Mungu anakuchunga kwa wewe ambaye umekwisha kuamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi. Tukasema tena damu ya Yesu ina uwezo ya kukupatia ushindi. Tulikuwa katika Apokalipse 12 mstari wake wa 11, iko nasema na walimshinda kwa damu ya Yesu
na kwa neno la ushuhuda. Yani neno ya kushuhudia kazi ambayo damu ilishaka kufanya, ndio inafanya mtu ashinde shetani. Témoignage yenye unafanyaka juu ya damu ya Yesu inakufanya ushinde majaribu, ushinde ujanja wote wa shetani. Wakati unasema mimi nimetakasika kwa damu ya Yesu, shetani hawezi kunigusa. Mimi nimetakasika kupitia njia ya kazi ya msalaba, hakuna kitu kibaya kinaweza kunigusa. Mimi nimekuwa mtoto wa Mungu kupitia damu ya Yesu. Mimi nimelindwa na damu ya Yesu. Wakati kunafanya ile témoignage ya damu ya Yesu, ndio inatupatia ushindi. Tukasema tena, damu ya Yesu ina uwezo ya kukupatia inspiration kuhusu nyimbo, utungaji wa nyimbo za sifa, hata na nyimbo za maabudu. Tulikuwa katika Apocalypse, Ufunuo 5:8-9, inaonyesha kisi wakaimba wimbo mpya, kwa sababu damu ya Kristo imemnunulia Mungu watu wa taifa kubwa, wa kila lugha, wa kila rangi. Ilikuwa kupitia ile kazi ya msalaba. Na jana tukasema tena, kama damu ya Yesu imekufanya wewe ukuwe hekalu ya Mungu, habitation. Yani Mungu anakuja kukaa ndani yako sasa. Tulikuwa kwa Efeso 2:22 yake. Ndani hapo Korinto wa kwanza 3:16 kunasema mjue kama ninyi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Yani hatupashwe kuharibu mwili yetu, kwa maana Roho Mtakatifu anakaa ndani. Tuliongea kusema damu ya Yesu ina uwezo ya kufungua agano jipya. Ilifungua agano jipya. Na tulikuwa kwa Ibrania 8:6-13. Na kwa mwisho minaweza tuliongea kuhusu damu ya Yesu ina uwezo ya kubadilisha ukuhani. Ni hapo tulisema agano la kale ilikuwa katika ukuhani wa Lawi, ambao ilikuwa na ngambo mbili. Ilikuwa na parti moja ya baraka na ingine parti ilikuwa ya laana. Yani kuna mambo yenye kama au heshimu uko kulaana, na kama ukiheshimu uko kubaraka. Tulikuwa Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza mpaka mwisho yake. Ukitii, Biblia inakwambia binyo utapata, na usipotii, ile ilikuwa ukuhani wa Lawi. Na ni ukuhani ambayo ilikuwa napitisha kwa watu wengi, kwa sababu kifo ilikuwa nazuia wakuhani wasibakie milele. Huyu akikufa mwingine anakuya. Lakini Yesu yeye alikuwa na ukuhani ambao tusema ya Melkisedeki, ambao ilikuwa tuna ngambo moja, ayo ilikuwa ya baraka, haikukuwa na laana. Utaelewa kwamba laana haikupitaka kazi ya msalaba. Kuna mambo mengi ambayo yakuvukaka kazi ya msalaba, bitu mingi sana. Asa sacerdoce ambao tuko ndani, ukuhani ambao tuko ndani ni ya baraka tu. Efeso 1:3 yetu, Yesu ametii kuna nafasi yetu. Kila kitu ambao sheria ilikuwa inalomba, Yesu alitii kwa nafasi yetu. Ndio inaitwa loi ya substitut. Yani tulikamata nafasi yake, naye akakamata nafasi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hii mafundisho ikusaidie kuona Yesu zaidi ya gisi unamuonaka. Alikamata nafasi yetu, rashe tukakamata nafasi yake. Alibadilisha ukuhani, na ukuhani yake ni ya milele, kwa sababu hata iachia mwingine mtu. Iko tu yeye pale milele yote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Acha tuongeze points ingine kidogo kwa magharibi ya leo. Damu ya Yesu ina nguvu ya kukuokoa na utumwa fulani. Zakaria 9:10-12. Tunaweza pasoma baba. Damu ya Yesu ina uwezo ya kukukomboa, kukulibere na captivite fulani, utumwa fulani. Yani inaweza kuwa ya umaskini, inaweza kuwa ya magonjwa, inaweza kuwa ya shida fulani. Damu tu ya Yesu ndio ina uwezo ya kukutosha mwa ile utumwa. Zakaria 9:10-12. Kupitia damu ya Yesu Mungu anasema atakutosha katika hiyo shimo isiyokuwa na maji. Yani ni force moja ya kabambi sana, yenye wewe uko ndani aujue namna gani unaweza kuondoka.
lakini maandiko yanasema kupitia damu ya Yesu unaweza kutoka katika utumwa fulani. Bwana Yesu asifiwe. Damu ya Yesu ina nguvu ya kukupatia amani ndani ya dhamiri. Ina nguvu ya kukupatia amani ndani ya dhamiri. Ukisoma Waebrania 10:3 na 4 yake inaonesha gisi wakati ya Agano la Kale renouvellement ya dhambi ilikuwa na kuwa ikakuwa nafanya wanaishi kila siku muzamiri ya kujihukumu. Lakini sisi ambao tumetakasika na damu ya Yesu, maandiko yanatuambia inatupatia amani ndani ya dhamiri. Wakati tunakaribia kiti cha enzi, conscience yetu inakuwa purifiée. Hakuna tena vya kujihukumu. Wakristo wengi wanashindwa kupatia thamani ya damu ya Yesu. Utaelewa hivi, Yesu kumsalaba alipokufa, alikufa juu ya vitu 3. Kitu cha kwanza ambayo ilituma Yesu anakufa ni châtiment. Sijui taita hiyo mkiswahili. Gazabu. Iko mu Esaïe 53:5. Iko nasema châtiment ambayo ilipaswa tuangukia shie. Gazabu ambayo ilipaswa tuangukia shie ilimwangukia yeye. Yani alikufa kwa kitu ambacho shie tulipaswa kupigwa. Ile ni kitu ya kwanza. Kitu ya pili ambayo ilifanya Yesu anakufa kumsalaba ni hukumu, yani condamnation. Shie ndio tulikuwa condamné, lakini kupitia kazi ya msalaba wa Romains 8:1 iko nasema hakuna tena hukumu kwa wale ambao walio ndani ya Kristo. Yani kukufa kwa Yesu imetufanya sisi tusihukumiwe tena. Yeye amehukumiwa kuna nafasi yetu. Romains 8:1. Jina la Bwana libarikiwe. Na ukisoma Yohana 5:24 nasema mwenye anaamini hatapita tena ku jugement. Yani anakuwa na uzima wa milele. Jana niliuliza wangapi wameamini Yesu Kristo, niliona kanisa yote inaonesha mikono. Acha nikupatieni habari njema. Maandiko yanayo kama wewe hautapita tena ku jugement. Lakini jugement yako itakuwa nini? Jugement yako itakuwa ni fasi ya kugawanya taji, distribution ya kurone. Njo jugement yenye wewe kanisa utapita ako. Iko katika Wakorinto wa 2:14 ambako Paulo anasema yatupasa kukaa mbele ya kiti cha neema, kiti cha enzi, ili kila mtu apate taji kufuatana na mambo alifanya alipokuwa katika mwili. Kama ni mazuri kuna taji utapata, kama ni mabaya hautapata taji. Bwana Yesu asifiwe. Na mambo mazuri inatokana na motivation yenye Mungu aliweka ndani ya roho. Hapana yenye shie tunaona kwa macho. Kenye Mungu alikwambia ufanye, kama ulikifanya maana ulifanya bien, kuna taji. Kama ukikifanya maana ulifanya mubaya, hakuna taji. Kwa maana Filipi 2:13 kunasema ni yeye anaproduire ndani yetu ile hamu ya kufanya kazi. Roho Mtakatifu akikwambia fanya hiki, toa, omba, saidia, ukikifanya unafanya bien, kuna taji kule mbele. Usipokifanya hakuna taji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yani hukumu ya kanisa inabakia ni distribution ya kurone. Hapana tena ulishaamini Yesu Kristo, baraka kwambia hiyo tunaona mafilme. Mkono ya kushoto unaenda kwa shetani, mkono ya kuume unaenda kwa Mungu. Hizo ni mafilme tu, haiko njo realite ya maandiko. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ukiamini Yesu, maandiko yanasema uko na uzima wa milele. Na nilipofundisha siku hapa nisema juu ya imani. Imani ni kusadikia binye maandiko inasema. Hapana binye mwingine atakuambia, kama akikwambia contraire na maandiko, katala. Na mimi nishaamini Yesu Kristo. Shetani hautakunidanganya tena. Hautanikumbusha tena dhambi za zamani. Mungu anasema hata zikumbukaka. Kwa nini unataka mimi ndio nizikumbuke? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu yeye mwenyewe haikumbuki. Me shetani yuko kukumbusha hayo. Juu uishi mculpabilité. Na kitu ya tatu ni ile culpabilité. Shetani anataka akubanishe mule. Saa yote uko unajihukumu, saa yote uko unajikondane. Lakini uko unasema nakumbuka Yesu alikufa kumsalaba kwa ajili ya dhambi zangu. Yani alikufa juu ya ghadhabu yangu, alikufa juu ya condamnation, alikufa juu ya culpabilité. Sipashwe tena jihukumu.
Yeye amekamata nafasi yangu. Napenda nyimbo Tumaini limba wanasema nimekwisha kuonja uzuri wa Mungu, amani na raha yake. Bwana Yesu asifiwe. Yesu amefanya kazi kabambi sana kumsalaba. Mara nyingine ni shi peke tunajisumbua. Na ukitaongea vile shetani anakuambia hakuwezaka kukusamehe. Juu ya nini? Au ya gene sana. Na unajiambia kweli. Iko sona waza ile kujene ndio ta remplacer kazi ya msalaba. Anakuambia hauyatoa sana. Yesu hakuweza kukusamehe. Unaona hauyasaidiana sana. Hauyatembeleana sana. Yaani kuna kutafuta tu akuweke mfasi uko na hukumu mwenyewe. Ujilibere. Yesu yeye alishaka kulibere. Asa mawazo yako na wewe kusaidie kujitosha. Auyonaka mtumwa mwenye balisha komboa lakini anabakia tu mtumwa. Ni kwa sababu akili yake ingali tu mtumwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Damu ya Yesu ina uwezo, acha niutilize hii term, ya kuvunja agano la kale. Damu ya Yesu kuna uwezo ya kuvunja agano la kale. Waebrania 10:9 yake inatuambia nini? Tusomee pale pasteur. Au acha nipasome hata mimi mwenyewe mu Biblia yetu ya Kifaransa. Waebrania 10:9. Kitabu cha Waebrania sura ya 10 verse ya 9. Ndipo aliposema tazama nimekuja niyafanye mapenzi yako. Kuya kufanya mapenzi yako. Aondoa la kwanza, kuondoa ya kwanza, ili kusudi alisimamishe la pili. Kusimamisha la pili. Katika lia pale. Damu ya Yesu ilikuya kuondoa. Ukisoma Mathayo 5:17 Yesu anasema hivi, usiwaze nilikuya kufanya nini? Mathayo 5:17, sikukuya kuvunja torati, lakini nilikuya kuifanya nini? Kuitimiza. Kutimiza ndio kufanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Kutimiza kitu maana kumaliza kitu. Yesu anasema hatatosha torati lakini atafikisha mwisho. Anazaliwa msheria, huduma yake anafanya msheria, anakufa msheria lakini anafufuka mneema. Anakiafikisha sheria mwisho. Hapana anakia ileta ivuke, haikuvuka kazi ya msalaba. Ukisoma mfransa nasema suis pas venu abolir mais accomplir. Kwa accomplir yani ni kumaliza wakati yake. Na alipofufuka damu yake ilipomwangika, sheria iliishia pale. John anasema wataandika mumyoyo yetu, tayari na kwa mumyoyo yetu. Haiko tena kumaubao kwenda na soma. Na uona ya kama hii ni kosa, hii ni dhambi. Unajua. Dhamiri zako zinakuambia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikuwa kutimiza sheria. Alikuwa kuifikisha mwisho. Ili uelewe vizuri acha niguse kidogo kuhusu vipindi vya Biblia, les dispensations de la Bible. Ikusaidie kuelewa. Tupatie Efeso 3:2. Kitabu cha Waefeso sura 3 mstari wa 2. Mstari wa 2 Biblia inasema hivi, sura 3 mstari wa 2. Inasema hivi, tunasoma katika jina la Yesu. Ndio. Ikiwa mmesikia habari ya uwakili wa neema ya Mungu niliyopewa kwa ajili yenu. Achia pale. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Paulo liko naongea. Kama mungejua hii periode yenye mko naishi yamo ya neema ya Mungu yenye mie ndio nilipewa juu yenu. Yani hii ni kipindi ya neema, kipindi ya kanisa. Paulo ndio anaiongea. Asa Biblia iko na vipindi 7. Na mwele vipindi Mungu ndio iko na definire njia ya wokovu mwayo, haiko mwanadamu.
tangu kuumbwa na mpaka kisi dunia itaisha, iko vipindi 7 ndani. Mungu njoo anasema mwa hiki kipindi wazo yangu ya wokovu ni hii. Na kipindi cha kwanza inaanza tangu kuumbwa kwa ulimwengu mpaka kuanguka kwa Adamu. Tunaita ile ni parti ya innocence, yani mkutokujua. Ile ni kipindi ya kwanza, kutokujua. Na njia ya wokovu mwa ile kipindi yenye Mungu anadefiniri ni kusema tu usikule tunda ya ujuzi wa mema na mabaya. Njoo tu mahubiri ilikuwa mu jardin d'Eden ile. Hakuna ingine njia ya wokovu apare usikule tunda ya mema ya ujuzi na mabaya. Inaanza tangu kuumbwa mpaka kuanguka kwa Adamu. Iko mu Genese 3:6 na 8 pale kushite ya Adamu. Kipindi cha pili tunaita kipindi cha kujua. Tunatoka mu inconscience, mu innocence, tunakuwa mu connaissance, mu kujua. Yaani hivi Adamu alishakula tunda, tunaanguka sasa mu kipindi ya kujua. Inaanza wakati gani? Inaanza tangu shite ya Adamu, tangu alipoanguka mpaka kugarika, kudeluge. Na ni hapa ndipo magumu ilipoanza sasa. Ma difficulté, ma probleme zilianza mwa hii kipindi. Deluge inaandikwa mu Mwanzo 7, Mwanzo 8 inaandikwa pale. Na nini njoo ilikuwa njia ya wokovu ambao Mungu alidefinire pale? Ilikuwa tu ni kuingia katika safina. Hakuna mahubiri mbili. Ukitaka kuponyoka uingie msafina. Njoo tu mahubiri ilikuwa mwa ile kipindi ya pili. Ukitaka kuponyoka, ukitaka wokovu, ingia msafina. Kipindi cha tatu inaitwa uongozi wa kimtu, gouvernement humain, ambayo inaanza tangu garika mpaka mnara wa Babeli. Mnara wa Babeli inaandikiwa kwa Mwanzo 11. Inaanza kudeluge mpaka Tour de Babel. Hapa kulikuwa mtu mmoja anaitwa Nimrode. Nimrode alikuwa wa ukoo ya Sham, mtoto wa Noe. Huyu njomo alianza mobilize batu, baanze tengeneza Tour de Babel. Na hapa njo mwanzo ya uchawi ilianza katika ulimwengu. Na huyu Nimrode alikuwa noir. Alikuwa mtu mweusi. Yeye ndio alianza mobilize monde kwa kutengeneza Tour de Babel, wafanye recherche, wajue Mungu iko wapi kwenye anaikalaka. Na hapa walikuwa wanaongea tu lugha moja wote. Lakini Mungu aliwakonfondre. Amen. Na njia gani ilikuwa ya wokovu ambao Mungu aliweka hapa? Ilikuwa usikue miongoni ya wale ambao wameasi. Usikue miongoni ya watu ambao wameasi. Juu hapa walizaka asi. Baza tafuta Mungu. Kawa wamfanye nini hatujui. Kipindi cha 4 ni kipindi cha ahadi. Promesse. Hapa ni Abraham. Abraham yeye kwa ukoo wa Seme. Seme ni mtoto wa Noe. Inaanza wakati ya Tour de Babel pale mpaka mlima Sinai. Ile kipindi yote ni wakati ya ahadi. Na njia gani ilikuwa ya wokovu ambao Mungu aliweka pale? Ukue tu mtoto wa Ibrahimu kwa ahadi, wala ukue mtoto biologike wa Abrahamu. Ile na kuokoa. Ukue mtoto wa Abrahamu, wa ukoo wa Abrahamu kiahadi, yani Israeli gisi likuwa, wala ukue mtoto biologike wa Abrahamu. Kipindi cha 5 kinaanza tangu mlima Sinai mpaka ufufuko wa Yesu. Sheria ya Musa inaingia pale. Bwana Yesu asifiwe. Tangu mlima Sinai mpaka ufufuko wa Yesu, sheria. Na njia ya wokovu ilikuwa ni kuheshimu tu sheria. Ukitaka kuponyoka, heshimu sheria. Na hapa watu wengi walishindwa. Watu wengi walifariki mwa hiki kipindi.
kwa sababu hawakupata kuheshimu. Kimwili hauwezi weza heshimu sheria, hauwezi weza, walishindwa. Kipindi cha 6 ndio kipindi cha kanisa. Inaanza tangu kufufuka kwa Yesu mpaka kunyakuliwa ya kanisa. Ndio inaitwa kipindi cha neema. Na njia gani ya wokovu ambao Mungu ameandaa mwa hii kipindi? Ni kuamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi. Ni kukubali kazi ya msalaba inakufanya wokovu inafika. Bwana Yesu asifiwe. Na kipindi cha mwisho cha 7 ni kanisa shanyakuliwa inaitwa millennium, millennaire. Kanisa inakuwa tayari mbinguni. Yaani kila kipindi ni wazo ya Mungu ndio inatumika. Mungu ni umoja, hakubadilika, lakini wazo yake libadilika kipindi baada ya kipindi. Ndio maana kwa hii kipindi utasema aye Mungu wa wakati ya Musa haiko njoo Mungu wa leo, ni ule ule Mungu, lakini wazo ya hii kipindi njoo imebadilika tu. Paulo anasema ungejua hii kipindi yenye tu kwa mumie njoo nilipewa kukia kufasiria wewe. Paulo ni mtu ambaye hakutembea na Yesu kimwili. Yesu alikuwa mkaa yake na mitume, Paulo naye alikuwa mkaa yake kule na Nikodemu na bengine. Na pale kumsalaba utaelewa kulikuwa watu wengi. Fule ilikuwa pale wako naangalia Yesu kumsalaba. Jamaa yake ilikuwa pale kunaangalia mtoto wao kumsalaba. Wanafunzi wa moja walikuwa pale wako naangalia metre wabo ule. Wayahudi walikuwa, wasoda Rome walikuwa. Wote hakuna mwenye alikuwa na ufunuo ya vitu ambavyo kunapitikana katika ulimwengu wa kiroho. Bote hakuna mwenye alikuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu analeta Paulo mbali. Paulo anasema kwa Wakorintho wa 2:12 mstari wa 2, najua mtu mmoja ambaye amenyakuliwa katika mbingu ya 3. Hakukwake mbingu 7, kuna waka mbingu 3. Bwana Yesu asifiwe. Asa mbingu ya 3 ayo iko mu maruayome na njo muko trone de Dieu. Asa unaweza waza sio ni mbingu 7 lakini iko tu mbingu 3. Paulo anasema alinyakuliwa ku mbingu za 3. Hakuna fasi Biblia inaandika kuko mbingu 7. Asa kule kwenye alienda alipata ufunuo ya kazi ya msalaba. Yeye mwenye akukuwaka lakini banaanza mfasiria pale gisi Yesu iko. Wazo ya Mungu, ile kukufa ya Yesu mataifa ilikufa naye. Ile kuzikwa yake mataifa ilizikwa naye, na kufufuka yake alifufuka pamoja na mataifa. Asa Paulo yeye anakuya anaanza fasiria kazi ya msalaba. Yeye mwenyewe anaandika vitabu 13 na kutembea na Yesu kimwili. Petro alitembea na Yesu anaandika tu 2. Yohana anaandika 1, 3, anaandika 5 hivi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kazi ya msalaba pasipo ufunuo kuielewa haiko vyepesi. Kisha Paulo anaandika hivi kwa Wakorintho wa 5:16, hatukumjua ishie Yesu kimwili, na kama tulimjua vile lakini leo hapana. Yaani tunaanza mjua kimafunuo. Yenye iko mafunuo hawezi mjua Yesu. Ndio kwenye Filipi anaambia Yesu, utuoneshe Baba tutatosheka. Kwa sababu yeye alikuwa na image tu ya mwili ya Yesu. Alikuwa na gisi anachoka, gisi analala, gisi anasikia njala, gisi anasafiri, anasahabu kama huyu mwenye iko hapa na njoo Baba. Yesu akamwambia Paulo, akamwambia Filipi, muda yote niko na wewe. Na utambue hata anayemuona Baba ananiona. Yaani Filipi hakukuwa na ufunuo ya Yesu. Nilisema siku moja hapa, unaweza kuwa na information ya Yesu mais hauna connaissance ya Yesu. Unaweza yeye ni mwana wa Maria, alikufa, alifufuka, ile information unazo. Lakini mpaka kibinafsi ajifunue kwako, gisa alifanyaka na Paulo, njoo utamuelewa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kabla niingie kwa pointi ingine, acha nikwambie katika Biblia mna agano 5. Muko 5 alliances mu Biblia.
Na hivi ni Mungu ndio alikuwa anabifanya, hakuna hata contribution ya mtu. Agano ya kwanza anifanya na Noé, ilikuwa alliance avec la création, uumbaji. Na alama ilikuwa ni nini? Alama ya ile agano ilikuwa arc-en-ciel. Tunaita nini mkiswahili? Mkiswahili upinde. Unasikia terme huko, hapana ile Mungu anaongea pale. Ile ndio agano ya kwanza Mungu anafanya na Noé. Alliance avec la création. Alama ilikuwa upinde, arc-en-ciel. Agano ya pili Mungu anafanya na Abraham. Ilikuwa alliance avec les familles de la terre, yani majamaa. Na alama ilikuwa kutairiwa, la circoncision. Agano ya tatu Mungu anaifanya na Musa. Ilikuwa agano ya na nyumba ya Israeli. Alama ya hayo ilikuwa ukuhani, la sacrificature, ukuhani. Agano ya ine Mungu anaifanya na Davide, nyumba tu ya Davide. Na alama ilikuwa royauté. Mungu anataka kutosha mfalme ndani ya jamaa ya Israeli ya Davide. Na alliance ya tano Mungu anaifanya na Yesu. Anaifanya na Yesu. Ndio nouvelle alliance yenye tuko mwayo. Alama ilikuwa ni damu, msalaba na ubatizo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio agano tano ambazo ziko ndani ya Biblia. Lakini ziko mbili kubwa zinataika sana, kwa maana zingine ziko tu ndani. Kuna agano la kale inaitwa ya Musa na agano jipya inaitwa ya Yesu. Zile zingine ziko incluse mule ya Musa. Ndio maana Yohana 1:12 iko nasema 17. Yohana 1:17 inasema gisi Musa alikuya na sheria, lakini Yesu alikuya na neema na kweli. Hizo ndio agano mbili kubwa zinataika ndani ya Biblia, lakini zinakuwaka tano. Naona muda wetu naenda sana. Bwana Yesu asifiwe. Mafundisho hii tusaidie kupenda Yesu zaidi. Damu yake imefanya kazi kubwa. Acha tuongee fasi 7 ambako damu ya Yesu ilimwangika na mafunuo ya hayo. Fasi 7 ambako damu ya Yesu ilimwangika na mafunuo yake. Kanisa tuko kimya sana. Hakuna taamena. Amen, amen, amen. Mungu awabariki sana. Nafasi ya kwanza ambako damu ya Yesu inamwangika ni Getsemane. Getsemane, damu ya Yesu inatoka ya kwanza. Kwa nini? Yesu alikuwa mtravae kabambi ya mateso. Biblia inasema na jasho ya damu ikamwangika. Tuko katika Luka 22:44 na Mathayo 26:38. Yesu anasema nafsi yangu, aseme roho yake, nafsi yake. Kwa maana mnafsi ndio mko machungu yote, ndio mko akili, mko mawazo. Anasema nafsi yangu inaumizwa. Inaumiza sana. Kwa nini alienda Getsemani? Kwa sababu katika mwanzo saa Adamu anafanya dhambi, alifanyiziaka mujardin, ikaleta haya. Asa Yesu naye akasema ndachagula jardin ili niende kuleta heshima. Yeye nakapanda ku Mont des Oliviers, mujardin. Akasema hapa mimi nenda renverser tendance. Kama ni mujardin ndio Adamu alifanyizia, mimi naenda na mie mujardin. Bwana Yesu asifiwe. Anenda geuza mambo. Damu ikamshuka. Na hiyo damu kushuka
ilikuwa inaonesha nini? Ile damu ya Yesu kushuka ilikuwa natupatia sisi nguvu ya kukua watiifu kwa Mungu, kwa sababu Yesu naye alitii, akasema ikiwezekana hii kikombe inipite, lakini si kwa kutaka kwangu, ni kwa kutaka wewe Mungu. Akatii. Asa inatusaidia na shia ile damu yake kumwangika, kitu cha kwanza tukue watiifu kwa Mungu. Ndio Petro anaandika waraka wake wa kwanza 1:2, ametutakasa ili tukue watiifu. Tunakuwa na uwezo ya kutii Mungu kupitia damu ambayo ilimwangika Getsemani. Na muujiza gani ile damu ilifanya? Wakati wanakuja kukamata Yesu, Petro anakamata mpanga, anakata lisikio ya mtumishi mmoja. Yesu alipokuwa kujigusa kusura, damu ilikuwa inashuka. Ile damu aligusa nao lisikio, akaibandika. Muujiza kabambi kafanyika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha pili ambayo ile damu inatupatia, imetupatia uwezo ya kushinda tamaa za mwili. Kwa sababu Yesu alikuwa pale, ni mwili njoo iko inateseka, mimi akashinda. Na kitu kingine, inatupatia nguvu katika hali ya maombi. Inatupatia ushindi katika hali ya maombi. Hiyo damu ambayo ilimwangika ya kwanza ni Getsemani. Nafasi ya pili ambako damu ya Yesu ilimwangika, acha nirudie kidogo. Wakati damu inamwangika ku Getsemani, Yesu alikuwa na tabiri kuonesha kama komandema zenye analeta aziko nguvu. Yeye alishakamata nguvu ya hazo. Ukisoma waraka wa kwanza wa Yohana 5:3 unasema komandema zake aziko hata nguvu. Shiba batu bitu ambao tunaongeza mneno la Mungu njoo nafanyaka neno ikuwe nguvu, ikuwe buzito. Lakini Yesu anasema yeye komandema zake aziko hata nguvu tena, kwa maana amekwisha kuzivunja. Nafasi ya pili ambako damu ya Yesu ilimwangika ni kwenye mgongo yake. Wakati alipokuwa wanamupiga, Biblia inasema nini? Psaume 79 mstari wa 3. Tusome yako baba. Zaburi ya 129 mstari wa 3 na Isaya 15 mstari wa 6. 119 mstari wa 3. Biblia inasema hivi katika Zaburi ya 129 inasema hivi mstari wa 3, ya kwamba wakulima wamelima mgongoni mwangu. Achia pale. Wakulima wamelima mgongo yangu. Zaburi 15 mstari wa 6. Isaya plutôt. Isaya 15 mstari wa 6. Biblia inasema hivi 15 mstari wa 6. Mstari wa 6 inasema hivi ya kwamba naliwatolea wapigao mgongo wangu. Achia tu pale. Isaya katika roho ya kinabii iko naona, roho ya kiprofeti iko naona kazi ya msalaba. Anaona kisi Yesu anakunjama mgongo njoo biko anapiga. Na hii Zaburi imeandikwa 1000 ans avant kazi ya msalaba. Anasema wakulima wamelima njoo mgongo na damu inashuka. Wakati alikuwa anapigwa kumgongo, Yesu alikuwa anabeba charge ya dunia. Alikuwa anabeba buzito ya dunia. Ndio anasema njoni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo. Yesu alikuwa anabeba mizigo wakati mgongo yake kwa inapigwa. Na Luka 11 mstari wa 16 kunasema hivi: Hole kwenu ninyi wakuu wa sheria, kwa maana mnawabebesha watu mizigo ambayo yenye nyie peke hata kidole yenu haiwezi kugusa. Mais muna surcharge batu. Ole kwenu. Tusikue watu kubebesha wengine mizigo ambao sisi wenyewe hatuwezi kuweza. Na hiyo damu ilikuwa inafanya nini? Ile kazi ya damu wakati ilikuwa inamwangika, kitu cha kwanza ilikuwa inatupatia uponyaji wa kila magonjwa. Waraka wa kwanza wa Petro 2:24. Na kwa kupigwa kwake tumeponyeshwa magonjwa.
Kwa maana amebeba charge yote ya ulimwengu. Waraka wa kwanza wa Petro 2:24. Kitu kingine, damu ilipokuwa ikimwangika ilikuwa inatuponyesha na magonjwa ya mgongo na maprobleme za emotion. Yaani unakutaka mtu juu ya emotion anaweza tajiua, anaweza tajitungika. Juu ya probleme fulani na mpita anaweza tajiua. Sasa hiyo damu ilikuwa inachukua ile mizigo yote. Kama kuna nafasi ya ukwelisikia verse mzuri unatuambia tunaparudili. Nilishaongea juu ya Luka 11:46. Yesu anasema ole kwenu ninyi wakuu wa sheria, mnabebesha watu mizigo ambao ninyi wenyewe hamwezi kugusa hata na kidole yenu. 11:46 Luka. Nafasi ya tatu ambako damu ya Yesu imemwangika ni kwenye kichwa chake. Mathayo 27:29. Taji ya miba wakaiweka kwenye kichwa chake. Na pale wanasema kulikuwa rozo, ndio litete. Balikuwa namupiga hayo kichwa kusaidia ile kuone iendelea kushindilia kichwa, damu ikakuwa na vuya. Na hapa Yesu alikuwa na brise malediction yote yenye inakutanana na intelekte ya mtu. Hiyo damu wakati kunatoka mkichwa, laana zote ambazo zinagusa nafsi yote, yani akili yako, cerveau yako, mawazo yako, Yesu alikuwa na kulibere na zile malediction. Yesu alikuwa na kupatia ushindi juu ya kila perte ya memoire. Wala ambao wamesoma wanajua kisi kosa mtu anakuwa na maublizi moya hivi zenye huwezi kuelewa, lakini uko na confesse damu ya Yesu wakati vile vinataka tokea, kwa maana alikuwa anatulibere na ile magonjwa yote. Ile amen inaanza kuwa Bwana Yesu asifiwe. Damu ya Yesu ilipokuwa na mwangika kwenye kichwa, ilikuwa natukomboa na makoshemare zote. Unasikia mtu akwambia yeye yuko na makoshemare juma mzima, analotaka binyabiezi uwezekana, binyabiezi sikilikana juma mzima, kila kulala ni koshemare. Confesse damu ya Yesu ilimwangika kukichwa juu ya kukulibere na ile malediction. Kila oppression spirituelle yote Yesu alikuwa na kulibere nayo. Tunaendelea. Fasi ya ine ambayo damu ya Yesu ilimwangika ni kwenye ndevu zake. Ilifikia muda wako na arashe, wako na kamata ndevu za Yesu, na walipokuwa na zikokota damu ilikuwa inatoka. Isaya 15 pale kumstari wa 6 yake tena. Endelesha kupasoma. Yesu wako na mupiga, biko na muongola mandevu, lakini ndevu zinalumaka. Kisha yuko nazichomola mpaka damu inavuya. David mude Samuel 10:1-5 anasikia kama mfalme wa Amoni kule amefariki na mtoto wake Hanuni amekamata madaraka. Anasema hivi, tulikuwa marafiki na ule baba, acha nitume watu waende kufariji ule mtoto wake. Anatuma wapelelezi kule. Kufika kwa conseiller wa ule mfalme wa Hanuni, anaambia mfalme hivi, usiwaze bale benye David anatuma banakia jua kukonsole, banakia peleleza muji kisha kesho watutawale. Ndevu ilikuwa na maana ya dignite ya mwanaume. Asaba kiikata bana bafue, bana zarau unaume hapo. Mesi bambi mukate nywe, musikate ndevu. Mukate ndevu. Yenu abata iongola me mukate njo. Muchore hazo. Amen. Ndevu ilikuwa alama ya dignite ya mwanaume. Daudi akona abata ingia mumungini na banakatiwa mandevu babakie mpaka siku zitaota. Asa Yesu naye banaongola ndevu yake, yani kumuzarau. Damu inavuya. Na damu ilipovuya kwenye ndevu ilikuwa image gani? Hiyo damu ilikuwa na mwangika kwa sababu ikutoshe mulaana za ukoo.
ilikuwa na kutosha mulaana za ukoo. Yani ile identite ya kifamilia uko nayo. Batate walifanyaka hivi, wakafanya hivi. Nyuani kwambia, laana ikuvukaka kazi ya msalaba. Yesu alimalizaka kila kitu. Wakati anasema yote imekwisha, alikuwa anamaliza kila kitu. Wakorintho wa 2:5-17 nasema, mtu akiwa ndani ya Kristo anakuwa kiumbe kipya. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa inavunja laana zote za ukoo, ilikuwa inavunja kila haya yote. Ile kujisikia haya, yeye alitika bamupalule zile ndevu ili wewe upate heshima. Yeye alitika yenjo bazarau bamutemee yako ili wewe njo upate heshima. Mtu mwenye alikufanyizia vile vyote, lakini saa maabudu hauwezi omba, hauwezi imba, uko naangalia wengine wote. Uko naangalia majeste za wengine, iko sawa wewe njo ulikamata fasi yetu. Yesu anastahili heshima ya ajabu. Nafasi ya 5 ambako damu ilishuka ni kwenye mikono yake. Mikono yake miwili ambao alikuwa pale kumsalaba zilipigwa misumari. Ukisoma Kolosai 2:15 nasema alikuwa cloué. Mikono ina represente activite za mtu, ma action za mtu, uwezo ya kuproduire ma richesse, ya kuzaa utajiri. Mikono ina represente vile. Mikono ina represente tena hali ya kupana. Ukitaka pana kitu mtu anaitiliza kama mikono. Asa wakati damu iko inavuya mu mikono ya Yesu, ilikuwa inavunja laana za umasikini. Hatuko tena wa maskini, tuko watajiri. Kichwa yetu njo ingali na problemi, lakini Yesu yashamaliza. Kwa maana Proverbe 23:7 kunasema, tuko gisi akili zetu ziko. Malaki kukuona tu pale uko produit ya mawazo yako, uko produit ya mapense zako, hauko produit ya neno la Mungu. Nous sommes les fruits de nos pensées. Makabia tunawazaka njo gisi tuko, lakini Yesu yana alishakamaliza. 23:7. Kisha Rome 12:2 kunasema, na musifananishe na ulimwengu huu, lakini akili zenu zifanyike nini? Upya. Yani akili zitembee sawa sawa na kisi neno inasema. Ifanyike upya, njoo utayua kudécouvrir mapenzi ya Mungu. Mara nyingine kwa maombi sasa utako naomba ujue mapenzi ya Mungu. Kama akili yako yabadilika, hauwezi jua, utaomba na utaomba tena. Ujinga inatoka na neno la Mungu na mafundisho. Tabia ya mtu ko travailler na parole na enseignement. Ilikuwa na kupatia ushindi juu ya kazi ya mikono. Damu ilipomwangika mikono ilikuwa na kupatia ushindi ku kazi yako ya mikono. Ilikuwa na kupatia ushindi juu ya finance zako na uwezo ya kujua kupana. Damu ya Yesu ilipomwangika mikono yake ilikuwa na kupatia ushindi juu ya umaskini, ilikuwa na kupatia uwezo ya kujua kupana, ilikuwa na kupatia puissance kuma finance zako. Fasi ya 6 ni kwenye miguu yake. Tuko tuwa ile Kolosai 2:15. Miguu ilikuwa ina represente mouvement yote ya mtu. Hali yake ya kutembea, madeplasement zake, kuenda, kurudia kwake, miguu ilikuwa ina represente. Na wakati damu inamwangika kwenye miguu yake, ilikuwa na kupatia ushindi. Kitu cha kwanza ni mahali pote ambako utafunyaga, Mungu anakupatia ako. Gisa anaambia Yoshua kwa 1:3, kwenye miguu yenu itafunyaga nitawapatia. Asa damu ya Yesu nayo iko na mwangika kumigulu na kusema kila mwenye ataniamini kwenye atafunyagaka anakamata na posede ile nafasi.
ilikuwa inamwangika mkusema tena. Ile maandiko nasema eri wale ambao miguu yao inaleta habari njema. Yani kwenye utabeba evanjile, damu ya Yesu imekwisha kukusaidia njiani. Damu ya Yesu ilimwangika kumigulu kwa kubariki kuingia kwako na kutoka kwako. Yani sio natoka kunyumba miguu yako inatembea, Mungu ameweka tayari baraka. Kuingia na kutoka kwako, damu ya Yesu imekwisha kusafisha njia. Nafasi ya 7 ambako damu ya Yesu imemwangika ni kwenye mbavu zake. Tuko kwa Yohana 19:34-37. Na jeshi umoya akamuingiza mukuki mumbavu, lakini ekuvunjaka mufupe kapita muminofu. Damu ikashuka na maji ikashuka. Ilikuwa ni kuhusu ondoleo la zambi zako, pour le pardon de tes péchés. Ilikuwa inavunja laana yote ambayo iko liye kumagonjwa ya moyo, kumagonjwa ya kifo na upotevu wa milele. Yani damu ilipomwangika kwenye mbavu yake, ilikuwa inavunja ile laana ya upotevu. Mtu anazaliwa na mpaka sasa anaenda kufa anakatala kuamini Yesu Kristo, iko na shida, kwa maana Yesu amekwisha kuvunja ile laana. Upotevu wa milele, magonjwa ambayo iko liye kumoyo, hiyo damu ilikuwa inatengeneza kila kitu. Ni hapo fasi 7 ambako damu ya Yesu ilimwangika, na kila nafasi ilikuwa na ufunuo wake. Kwa kumaliza tupatie Yohana 8:28. Tusikie Yesu anataka anaongea nini hapa. Mon français nasema hivi: Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Aiseme, vous connaîtrez qui je suis. Ce que je suis. Yani mutaelewa wakati mutakapo ni inua, mutaelewa nguvu zangu, mutaelewa valeur yangu, mutaelewa puissance yangu. Yani kukila shida yote mutakapo ni inua zaidi ya ile shida, mutaelewa utendaji wangu uko namna gani. Mungu atubariki, amen. Mu ya Yesu Kristo.